अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं एबटाबाद म्यूज़ियम में हूँ और यहाँ पर म्यूज़ियम में पुराने वक्तों के काफ़ी आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले शेल्फ्स के ऊपर लगी हुई इन तस्वीरों की बात करते हैं। ये एबटाबाद शहर की कदीम इमारतों और तारीख़ी मकामात की तस्वीर हैं। इनमें से अक्सर इमारतें तो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो चुकी हैं और आज उनकी जगह आपको नई इमारतें नज़र आएंगी, लेकिन इनमें से कई एक ऐसी भी हैं जो आज भी हमें अपनी असली हालत में मिलती हैं। शेल्फ्स के अंदर ज़्यादातर तो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। इन बर्तनों में ज़्यादातर का ताल्लुक़ तो माज़ी करीब यानी बरतानवी दौर हुकूमत से है, जो कि उस दौर में मकामी आबादी के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, जबकि कई बर्तन तो दरियाए सिंध की वादी की तहज़ीब के कदीम दौर से भी हैं। एबटाबाद म्यूज़ियम हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कायम किया था ताकि हज़ारा की सकाफ़त को महफूज रखा जा सके और लोगों को इस इलाके के कदीम और जदीद सकाफ़त से आगाही हासिल हो सके। एबटाबाद म्यूज़ियम न सिर्फ सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, बल्कि कदीम ज़माने में इस इलाके में बसने वाले लोगों और उनके कल्चर को समझने में भी मदद देता है। ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाला फ़र्नीचर है और ये चारपाई की जो रस्सियाँ हैं ये जानवरों की खाल से बनाई गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद करेंसी का जो निज़ाम राइज था, यानी रुपया, आना और पाई वगैरह, उसके बारे में मालूमात आप देख सकते हैं। आप बांग्लादेशी लैंग्वेज में भी कुछ अबारात यहाँ पर देख सकते हैं। तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ये सब जितनी भी आप चीज़ें देख रही हैं ये पुराने वक्तों में लोगों के इस्तेमाल में रही हैं और आज आप देख रही हैं ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर म्यूज़ियम की ज़ीनत बनी हुई हैं। हमारे लिए एक सबक है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में लड़ाइयाँ तलवारों से लड़ी जाती थीं और लोग अपनी तलवारों को बड़ी हिफाजत से रखा करते थे और उनके दस्तों पर मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श नगार बनाए जाते थे। यहाँ पर भी आप हज़ारा भर में से मिलने वाली पुरानी तलवारों की कलेक्शन देख सकते हैं। ये बंदूकें और कैटरिज अंग्रेज़ी दौर के हैं, जिन्हें हज़ारा भर में से जमा करके यहाँ पर रखा गया है। ये जो कलेक्शन आप देख रही हैं ये दरियाई सिंध की कदीम तहज़ीब के नादर नमूने हैं जो कि हज़ारा के मुख्तलिफ़ इलाकों में दरियाफ़्त हुए थे। दरियाई सिंध की वादी की तहज़ीब, जो कि तकरीबन 3300 साल कबल मसीह से लेकर 1300 साल कबल मसीह तक है, जिसे अक्सर हड़प्पा की तहज़ीब भी कहा जाता है, जदीद दौर के शमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और शमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। इस तहज़ीब की आम इजादात में वज़न की पैमाइश के लिए मेयार मुकर्रर करना, दस्तावेज़ात के ऊपर नक्श व नगार से मुज़य्यन मोहरें लगाने की इख्तरा के अलावा तांबे, कांसी, शीशे और टीन की दाद साजी भी शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली वादी सिंध के रस्मुल ख़त के बारे में बहुत कम समझा जा सका है, जिसके नतीजे में दरियाई सिंध की वादी की तहज़ीब के अदारों और निज़ाम हुकूमत के बारे में बहुत कम मालूमात ही मुयस्सर आ सकी हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ये तहज़ीब मुमकिना तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों और नकल मकानी की वजह से ख़त्म हुई थी। यहाँ आप एबटाबाद की तारीख़ी इमारत और आर्कियोलॉजी साइट की कुछ मज़ीद तस्वीर देख सकते हैं। हज़ारा भर में दरियाफ़्त होने वाली ये मशहूर आर्कियोलॉजी साइट्स आज आपको इन तस्वीर से यकसर मुख्तलिफ नज़र आएंगी। उसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से कुछ तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सफ़ा यास्ती से मिट चुकी हैं और कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की भेंट चढ़ चुकी हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बदकिस्मती से म्यूज़ियम की एक तरफ कंपनी बाग है और दूसरी तरफ एबटाबाद का मशहूर सुजुकी अड्डा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी शोर है और काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। पुराने ज़माने का ये फ़र्नीचर देखिए, बहुत ही मज़बूत लकड़ी से बना हुआ, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और वेल प्रिजर्व्ड है।
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزارہ کے لوگوں کا کلچر کتنا زبردست تھا اور کتنا رچ تھا۔ یہاں پر آپ موسیقی کے کچھ آلات بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا استعمال شادی بیاہ کے موقعوں پر کیا جاتا تھا، اور آج بھی ڈھول کی تاپ پر ہزارہ کا روایتی رقص، جسے کومبر بھی کہا جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقعوں پر بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کے کلچر اور رسم و رواج کے بارے میں جاننے کے لیے جو چیز سب سے عام ہوتی ہے وہ ہے وہاں کے لوگوں کا لباس۔ قدیم ہزارے وال لوگوں کے لباس کے ان نمونوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے باقی قبائلی علاقہ جات کی طرح یہاں پر قبائلی سسٹم ہوا کرتا تھا، جس میں عورتوں کے لباس پر منفرد کشیدہ کاری کی جاتی تھی، جبکہ مرد شلوار قمیض کے ساتھ پگڑی اور واسکوٹ وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ اس شیلف میں پاکستان بننے کے پہلے اور بعد کے کچھ نایاب سکے رکھے گئے ہیں، جبکہ مختلف ادوار میں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری گئے کرنسی نوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ڈاک ٹکٹ کی ایک بہت ہی بڑی کلیکشن، ماشاء اللہ۔ یہ ایبٹ آباد کی پرومیننٹ شخصیات کی تصاویر ہیں جنہوں نے ایبٹ آباد کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ آج سے تقریباً 2-3 ڈیکیڈز پہلے لوگوں کا جو محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا وہ تھا حقہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقہ، اور یہ تھوک دان ہے۔ میں یہ پرانے کہوا در ایک نمبر تو جڑا ہے جی کابلٹ کوزا۔ یہاں پر آپ برتنوں کے کچھ مزید نمونے دیکھ سکتے ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اب ان کا استعمال ناپائید ہو چکا ہے۔ میوزیم کے اس حصے میں لائٹ بہت کم ہے، حالانکہ کہ یہاں پر انتہائی نادر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کم روشنی کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر آئٹمز ہینڈ کرافٹڈ ہیں جنہیں انتہائی محنت سے بنایا گیا ہے، اور یہ بھی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ گیہوں یعنی گندم کے تنکوں سے بنی ہوئی چنگیر جس میں روٹی رکھی جاتی تھی، اور دستی پنکھے۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ یہ لکڑی کی الماری ہے جس میں کپڑے رکھے جاتے تھے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرخہ ہے جسے سوت کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں اس کے ارد گرد جو کشیدہ کاری کی گئی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ جو میٹ آپ دیکھ رہی ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرتے تھے لوگ۔ ناظرین، اس میوزیم میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں ماضی میں آ گیا ہوں اور اپنے دادا پردادا کے زمانے میں گھوم رہا ہوں۔ میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آباء و اجداد کے استعمال میں رہی تھیں جو آج میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ کل کو شاید ہماری بھی چیزیں اسی طرح کسی میوزیم میں پڑی ہوں گی اور ہماری آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کر رہی ہوں گی۔ بہرحال یہ زمانے کا دستور ہے جس پر صرف حسرت ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔